Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sahabat dan keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, pada malam hari yang ke-7 bulan Ramadan ini kita bersyukur pada Allah, dan sebagaimana biasa, ya, mari siapkan hati kita, ya, luruskan niat kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan tadarus, ya, dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an juz yang ke-7. Ya, mari silakan ayah bunda, ya, sahabat semua, keluarga Quran yang dirahmati Allah, kita menyimak, ya, dan juga saling mendengarkan bacaan Al-Quran ini yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها
أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين
قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق
قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم
وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Saya Nawang-Sari, tinggal saya di Depok. Setelah saya dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan ke isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu kita dinyatakan sembuh dari COVID, dan ketika saya ronsen paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Sahabat Quran dan keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, juz yang ke-7 malam hari ini sudah kita baca. Insyaallah mudah-mudahan setiap huruf dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca ini berbuah pahala, ya, dibalas dengan 10 pahala kebaikan, ya, dari setiap hurufnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sahabat dan keluarga Quran semuanya yang mendengarkan, menyimak bacaan ini, insya Allah semuanya sebagaimana dijanjikan oleh Allah Ta'ala, la'allakum turhamun, semuanya akan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat berupa kesehatan, rahmat berupa rezeki, rahmat berupa nikmat-nikmat, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, tidak ada yang dapat menghitung semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling indah adalah tatkala kita mendengarkan lantunan ayat-ayat firman-firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh ayat-ayat yang turun itu, kata Abdullah ibn Mas'ud, ya, jika kalian mendengar idza sami'tum qaulallah ya ayyuhalladzina amanu, kalau kalian mendengar kalimat, ya, wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah pendengaranmu. Kenapa? Karena hal itu bisa jadi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah atau keburukan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, surah Al-Ma'idah, ya, setengah juz dari juz yang 7 ini yang kita baca itu banyak sekali menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu dari ayat yang pertama. Bahkan ada ulama yang menghitung, ada ahli Al-Qur'an yang menghitung tidak kurang dari 31 ya kali ya ayyuhalladzina amanu ini diulang dalam surah Al-Maidah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan komitmen. Ya, Allah ingin orang-orang beriman itu punya komitmen. Karena isinya adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Semua orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas shaidi tanaluhu aydikum wa rimahukum, dan seterusnya. Ya. Jadi surat Al-Maidah ini, sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, itu banyak kita jumpai ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu untuk apa? Allah menyapa kita orang-orang yang beriman. Termasuk kita yang disapa oleh Allah, orang beriman ini dalam surah Al-Baqarah adalah, ya, kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sahabat dan keluarga Quran yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, hal yang paling penting di dalam Al-Quran ini, ya, di surah Al-Ma'idah ini adalah berhukum dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala, karena
hukum dan syariat Allah itu adalah ya chip buatan Allah. Dia adalah made in Allah. Maka kita harus ya mentaati semua hukum-hukum dan syariat Allah yang tertuang di dalam surah Al-Maidah ini. Karena itu diawali dengan apa? Aufu bil uqud. Ya, tepatilah. Laksanakanlah akad-akad kamu, kontrak dengan sama manusia, muamalah, jual beli, simpan pinjam, ya, kemudian sewa menyewa, ya, hutang, ya, kemudian dan lain sebagainya, itu adalah kontrak kita dengan Allah, dengan sesama manusia. Ya, juga kontrak kita dengan Allah Ta'ala, kita ini terikat dengan kontrak bersama Allah. Apa kontrak hamba dengan Allah? Janji kita untuk bersumpah setia, ya, untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Maidah ini, ya, seperti yang tadi kita baca, ya, itu terdapat pelajaran-pelajaran hikmah yang luar biasa. Ya, surat Al-Maidah, ya, di ayat, ya, di juz yang ke-7 ini, sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, itu diawali dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya kita mengenal kebenaran. Ya, sebagaimana yang Allah sampaikan, ya, tentang seorang raja, ya, yang tadinya beragama Nasrani. Ini An-Najasyi dari Abyssinia atau Negus, ya, itu beragama Nasrani. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, ya, orang-orang Nasrani ini yang mau beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW. Mereka, ya, kamu lihat air mata mereka berlinang air mata. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka telah mengenali kebenaran itu. Ya, Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Maka ini tugas kita, kewajiban kita. Ya, kenalilah kebenaran. Lalu setelah kita sampai dan mengenali kebenaran yang datang dari Allah, kita wajib beriman dan bersaksi, ya, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Faktubna ma'as syahidin. Ya. Nah, orang kalau sudah kenal kebenaran, ya, dia akan cinta. Kenapa? Karena dia tahu konsekuensinya, dia tahu balasan yang Allah berikan. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya, dia tahu, dia senang, dia bergembira dengan balasan. Kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diberikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Sebaliknya, buat orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, mereka adalah calon penghuni neraka jahim. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, surah Al-Maidah ini sebagaimana namanya itu adalah hidangan. Maka di situ banyak sekali panduan bagi kita untuk soal makanan, ya. Ya, makanan yang dihalalkan oleh Allah jangan kita haramkan. Allah bahkan menyuruh kita, makanlah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kamu berupa makanan yang halal dan thayyib. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Gitu. Ya. Ini tanda orang yang beriman dan bertakwa adalah makan makanan yang halal dan thayyib. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ciri ketakwaan, ciri keimanan seorang hamba adalah dia makan dari hasil rezeki yang halal dan thayyib. Selain zatnya halal dan thayyib, ya, juga sumbernya. Nah, ini jangan salah. Ya. Jangan salah. Jangan hanya zatnya saja yang halal dan thayyib,
tapi juga sumber hartanya. Kita beli pakai apa? Ya, kita beli makanan, kita beli minuman yang halal, tapi pakai uang dari mana? Nah, ini harus sumbernya juga halal. Itulah ciri orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Ya. Panduan kita makan, konsumsi ini juga Allah mengatakan la ta'tadu, jangan berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan tidak baik. Ya, jatuhnya bisa haram. Kelebihan makanan, kelebihan minuman, jatuhnya madarat. Ya, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, maka di antara bentuk komitmen, ya, kontrak itu adalah kita terikat dengan apa? Kalau kita bersumpah, ya, lalu kita melanggar atau tidak seperti apa yang kita sumpahkan itu, maka kita harus membayar kafarat. Nah, ini disebutkan, ya, kafarat daripada sumpah itu. Ya, kafarat sumpah, ya, kita ingin melanggar sumpah kita yang sudah kita ucapkan, maka kita bayar kafaratnya, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa kita makan, memberi pakaian mereka, atau ya, membebaskan budak. Kalau nggak bisa, puasa 3 hari. Itulah. Ini diatur dalam ayat 89 surah Al-Maidah. Kemudian berikutnya aturan-aturan, ya, komitmen yang harus kita penuhi, janji kita sebagai orang beriman, yaitu haramnya khamar, minuman keras, perjudian, al-maisir, ya, mengundi nasib, ya, al-ansab, menyembah patung-patung berhala, ya, mengundi nasib itu nggak boleh, termasuk perbuatan, ya, yang najis, dan itu adalah perbuatan syaitan. Ini, dan Allah sebutkan alasannya. Kenapa? Itu semua diharamkan, ya, karena dia akan memicu lahirnya permusuhan, ya, agresi dan permusuhan. Nauzubillah. Selain dia akan menjauhkan kita dari ingat kepada Allah dan sholat kita, karena sholat itu adalah hal yang sangat penting. Nah, nggak boleh, ya, kita lalai dari sholat. Apa saja yang menyebabkan kita lalai dari sholat, maka itu hukumnya haram. Ya, termasuk minuman keras, ya. Sahabat Quran dirahmati Allah, ini sini lebih banyak lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, diulang lagi. Ayat 94, ya, kemudian larang, ya ayyuhalladzina amanu, tentang larangan berburu binatang, ya, pada saat kita sedang ihram, ayat 95. Subhanallah, ya. Maka lalu kemudian kita diingatkan, termasuk, ya, seruan kepada orang beriman itu jangan bertanya sesuatu, ya, karena sifat ngeyel kita, yang kalau itu diberi jawaban oleh Allah itu akan memberatkan kita. Maka lebih baik jangan bertanya. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, ya. Jadi jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita banyak tanya. Seperti halnya orang Bani Israel, ya, mereka banyak tanya, ya, ikhtilafuhum ala anbiya'ihim kathratu su'alihim innama ahlaka man kana qablakum, kata Rasulullah SAW, yang menyebabkan binasanya, rusaknya umat-umat sebelum kalian adalah kathratu su'alihim, mereka banyak bertanya, rewel, ya, bawel kepada para nabinya, para rasulnya, nanya ini. Tujuannya bukan untuk mengetahui kebenaran. Kalau nanya untuk tahu kebenaran boleh, dianjurkan. Ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau bertanya, banyak tanya dengan tujuan ingin menyulitkan, dengan tujuan ingin lari dari aturan-aturan syariat Allah, seperti halnya kisah tentang penyembelihan sapi betina di surat Al-Baqarah itu, ya, itu adalah ciri orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Waqtilafum ala anbiyahim, dan mereka membangkang terhadap para nabi-nabi mereka. Nauzubillah min zalik. Ya, sahabat Quran, keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatur di sini tentang makanan, jenis makanan, minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus ini ya ayyuhalladzina amanu, diulang 105,
Syahadat tentang wasiat, ya, hukum wasiat itu harus ya, disaksikan oleh dua orang yang adil. Ya, subhanallah. Ayat 106 itu diawali dengan apa ya, wahai orang beriman. Subhanallah. Ya. Terus lagi di akhir, di halaman lembar terakhir surat Al-Maidah ini apa? Ini kisah yang menjadi sumber ya, penamaan daripada surah ini. Ya, surat ini dinamakan ya, surah Al-Maidah. Nah, disebutkan. Kenapa? Apa latar belakangnya? Al-Maidah itu ada karena dakwahnya Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Dan Nabi Isa diberikan peringatan oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa dan ibundanya Maryam. Ya, itu disebutkan dalam ayat 110. Ya, apa nikmat-nikmatnya? Mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Bisa menciptakan dari tanah, ya, dibuat seperti gambar burung, jadi burung hidup dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Bukan karena Isanya, tapi semua karena izin Allah. Ya, bisa menyembuhkan penyakit yang berat yang tidak bisa disembuhkan, penyakit lepra, penyakit sopak, itu semua dengan izin Allah. Bisa menghidupkan orang mati, semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah itulah karunia dari Allah. Nah, artinya apa? Ya, Nabi Isa nampaknya luar biasa hebat, itu semua tidak lepas dari ya kehendak Allah, dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Nah, kemudian di situ beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, ya, para pendukung-pendukungnya, hawariyin, ya. Lalu beliau mendapatkan janji dari para hawariyin, saksikanlah bahwa kami adalah muslimun. Nah, ini agama seluruh nabi dan rasul, ya, termasuk yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, diajar oleh beliau adalah Islam dengan makna yang umum. Syariatnya bisa berbeda dengan syariat sebelum dan sesudah Nabi Isa, tapi agama yang menyatukan seluruh para nabi dan rasul itu adalah al-Islam. Ya, makanya dibuktikan dalam perjalanan Isra Mi'raj, seluruh nabi, seluruh rasul yang membawa ajaran agama Islam ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini simbol yang luar biasa. Ya, disitulah Hawariyun ini minta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk membuktikan, ya, minta turun hidangan dari langit. Ya, ini sebagai ujian. Apakah kamu tidak beriman? Tidak. Kami ingin nuridu an na'kula minha. Kami ingin makan dari hidangan itu. Dan hati kami ingin tenang, supaya kami tahu bahwa engkau benar-benar adalah angqad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Engkau benar seorang nabi dan rasul dan kami menjadi saksinya. Maka dengan izin Allah, ya, Isa putra Maryam berdoa, ayat 114. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, minta hidangan dari langit. Lalu kemudian Allah kabulkan. Qala Allah inni munazzilu 'alaikum. Ya, ayat 115. Nah, setelah itu, nah ini setelah itu, ya. Ini ayat Al-Qur'an ini membuka tabir. Ya, tabir berita gaib yang akan terjadi di hari kiamat. Itu dialog antara Nabi Isa dengan pengikut-pengikutnya, dengan yang mengaku umatnya, dengan yang mengaku mengikuti millah agamanya. Ya. Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan di dunia dulu kepada manusia, kepada pengikutmu, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain daripada Allah? Na'udzubillah. Isa menjawab, tidak ya Allah, Maha Suci engkau dari apa yang aku katakan itu. Ya, tidak mungkin aku mengatakan kecuali yang hak yang aku ketahui dari engkau. Kalau seandainya aku telah mengatakan itu,
jadikan aku sebagai Tuhan sesembahan kalian, engkau telah mengetahuinya. Kenapa? Karena engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Ini jawaban telak dari Al-Quran. Bagi yang mengatakan bahwa Allah menyatu dalam diri dan jasadnya Nabi Isa alaihissalam, ini dibantah langsung dengan lisannya Nabi Isa alaihissalam, dengan ucapan beliau sendiri. Ya. Ya. Apa bantahannya tadi? Ya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Kalau memang Tuhan dan manusia ini menyatu, ya, menyatu, bersatu dia, entah dua atau entah two in one atau three in one, mestinya semuanya saling mengetahui satu dengan yang lain. Tapi di sini Nabi Isa mengatakan, engkau tahu aku, tapi aku tidak tahu engkau. Artinya apa? Berjarak. Allah tahu apa yang ada pada diri Nabi Isa karena dia adalah pencipta Nabi Isa. Dia adalah pencipta seluruh alam semesta. Dan Nabi Isa mengatakan, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Artinya dia makhluk. Dia bukan Tuhan yang patut untuk disembah. Subhanallah, ini jawaban yang luar biasa. Aku tidak katakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah. Dia adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini buktinya Nabi Isa ini membawa ajaran tauhid. Meminta kaumnya, meminta umatnya, pengikutnya semua untuk menyembah Allah satu-satunya. Ya. Sahabat Quran yang rahmati Allah, itulah kisah yang luar biasa dalam surah Al-Maidah ini. Ya, maka di situ ada permintaan. Jika engkau, ya Allah, ingin menyiksa umatku, itu adalah hakmu. Karena mereka semua adalah hamba-hambamu. Tapi kalau engkau ingin mengampuni mereka, maka engkau pun berhak untuk itu. Kenapa? Karena engkau adalah Zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Subhanallah. Maka Allah telah menetapkan ketetapannya. Kalau orang yang beriman, imannya benar, imannya konsisten, lurus, lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang imannya benar, lurus, mengikuti tauhid, ajaran nabi-nabi, termasuk ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, maka dia akan mendapatkan pahala surga dari Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai abadi selama-lamanya. Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada orang tersebut. Mereka pun ridho kepada Allah Ta'ala. Sahabat Quran, keluarga Quran rahmati Allah, kita masuk surah Al-An'am. Ya, surat Al-An'am ini, ya, sahabat Quran, keluarga Quran rahmati Allah, adalah surah Makkiyah, sama seperti kalau surat Al-Maidah itu surah Madaniyah. Jadi memang susunan Al-Quran ini tidak sama dengan susunan kita bikin buku. Ya, bab 1, bab 2 itu urut. Ya, kita dari awal sampai akhir itu runut. Ya, tanggalnya sekian, dari tanggal sekian sampai sekian itu penyusunannya. Tapi penyusunan penyusunan kitab suci Al-Quran ini, penulisannya dan susunan suratnya itu tidak seperti susunan turunnya Al-Quran dan pada saat dia ditulis oleh para sahabat sekretaris Rasulullah SAW. Kenapa? Karena susunan Al-Quran ini adalah tauqifi dari Allah Ta'ala. Setelah ayat-ayat yang surat Madaniyah seperti surat Al-Maidah, nah ternyata setelah itu surat Al-An'am dalam susunan mushaf itu ayat surat Makkiyah. Artinya surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Beliau masih ada di Makkah. Nah ini, surat Al-An'am ini turunnya sekaligus. Ini yang harus kita tahu. Sekaligus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun sekaligus. Ya. Untuk apa? Ya, untuk menegaskan perbedaan antara sistem tauhid dengan sistem jahiliyah, kemusyrikan masyarakat jahiliyah.
Ya. Maka turun sekaligus surah Al-An'am ini, ya, kemudian seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika turun surat Al-An'am, ya, yang jumlah ayatnya 165 ayat itu turun dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril turun ke dunia membawa surah ini kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Mereka semua bertakbir dan bertahmid kepada Allah sampai bergemuruh, ya, langit dan bumi ini. Subhanallah. Ya, ini beda dengan surat yang lain nih. Kalau surat-surat yang lain turun kepada Nabi SAW atau ayat penggalan-penggalan ayat itu yang turun bawa Jibril aja sendiri. Tapi kalau surat Al-An'am beda. Turun dia bersama Jibril diiringi oleh 70.000 malaikat. Allahu Akbar walillahilhamd. Menyatakan apa? Karena pentingnya surah Al-An'am ini, yaitu pemisahan antara yang hak dan yang batil. Pemisahan dari sistem jahiliyah beralih kepada sistem yang dibawa oleh tauhid, ya, dalam seluruh dimensi kehidupan, dalam akidah, dalam ibadah, ya. Nanti dilanjutkan di ayat-ayat Madinah dalam muamalahnya. Nah, di surat Al-An'am ini ditekankan masalah penyembelihan makanan, penyembelihan hewan. Ya, karena keyakinan orang musyrik tentang sembelihan ini aneh. Nah, ini nanti kita lihat di sini. Ya, menyimpang dari jalan fitrah, dari jalan yang lurus. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ya, maka itu soal makanan ini ada hubungannya, kaitannya erat dengan sistem tauhid kita. Maka Allah berpesan di dalam surah Al-An'am ini, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq." Ya, jangan kalian makan, ya, dari sembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika disembelih. Sebab itu adalah kefasikan. Nauzubillah min zalik. Ya. Sahabat Quran, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu, ya, hewan ternak adalah sumber makanan dan minuman orang Arab. Dagingnya jadi makanan, air susunya menjadi minuman mereka khas, ya. Selain khamar, mereka ini sukanya. Jadi sumber rezeki, jadi sarana transportasi dan bagian dari kekayaan mereka. Jadi properti mereka. Bukan hanya sekedar ternak, tapi kekayaan properti mereka itu adalah yaitu Al-An'am, binatang ternak itu. Maka kedudukan hewan ternak di sisi orang Arab ini sangat tinggi. Namun orang-orang Arab jahiliyah itu tidak mau, ya, persoalan binatang ternak ini diatur dalam aturan agama. Ya, nggak ada kaitannya dengan masalah ibadah, dengan akidah, nggak ada urusannya dengan masalah ibadah. Sehingga apa? Mereka memandang kebebasan untuk menggunakan hewan tersebut. Ya, nauzubillah min zalik. Ya. Ya, mereka bebas untuk menjadikan hewan-hewan itu, termasuk nanti sembelih, ada yang untuk Allah, ada yang untuk berhala. Ya, yang disembelih untuk Allah sampai kepada berhala, yang disembelih untuk berhala tidak sampai kepada Allah. Nauzubillah. Itu katakan seperti itu, ya. Nah, sahabat Quran, keluarga Quran yang dirahmati Allah, dimulai dengan, ya, pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Ini surah Al-Maidah. Mengingatkan tentang rububiyah Allah. Dia pencipta langit, pencipta bumi. Ya. Kemudian ayat yang kedua, khalaqakum min tin, dia menciptakan kalian dari tanah. Ini ciri khas surat Makkiyah, ya, tentang rububiyahnya Allah, tauhid. Ya, bagaimana Allah adalah pencipta, ya, pengatur, pengendali dan pengelola alam semesta dan manusia ini. Lalu bercerita apa? Bagaimana kaum musyrikin mendustakan kebenaran. Nah, ini dialognya. Mulai dari ayat 5, ya, sampai ayat
8. Dan walaqad istuhzi'a birusulim min qablik. Ini penegasan bahwa rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad itu telah didustakan, dilecehkan, dihina. Tapi mereka yang menghina para nabi dan rasul itulah mereka yang akan mendapatkan murka dan laknat dari Allah. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu biyastahzi'un. Mereka yang justru menjadi hina. Maka ada perintah dari Allah, jalanlah di atas muka bumi ini. Ya. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Ta'ala, kemudian setelah bicara tentang apa? Kekuasaan Allah. Nah, ini mulai ya, di dalam surah Al-An'am ini banyak dimulai dengan qul. Mulai dari ayat 12. Qul liman ma fis samawati. Kalau Al-Maidah ya ayyuhalladzina amanu banyak. Kalau Al-An'am ini qul. Ya, ayat 12. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan ayat 14 ya. Qul inni akhafu ayat 15 ya. Qul huwal qadir. Nah, itu ayat berapa itu ya? Di sini disebutkan ya. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsakum 'adzaban min fawqikum wa min tahti arjulikum. Ya, itu. Subhanallah. Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullah. Ya, diulang lagi. Ini menegaskan apa? Itu yang disebut dengan uslub at-taqrir. Qul ara'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum. Tadi kita baca. Ayat 46. Qul ara'aitakum in atakum 'adzabullahi baghtatan aw jahrah. Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Qul semuanya. Ya. Itu adalah uslub atau cara Allah memberikan takrir. Apa itu takrir? Ya, yaitu Allah memaparkan dalil-dalil akan keberadaan Allah, wujud Allah. Dari sisi apa? Mengamati dan mentafakuri makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta. Ya. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah Ta'ala, ya. Maka itu, disitulah pentingnya ya, ayat ini menegaskan keberadaan Allah itu dengan qul. Katakanlah, tegaskan, artinya menegaskan. Tapi setelah kata qul itu semua adalah tanda-tanda bagaimana kita mentafakuri makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam semesta. Nah, surah ini, surah Al-An'am ini juga mengungkapkan nama Allah dengan kata ganti huwa. Ya. Huwa itu sering diulang. Contoh, ya. Huwallazi khalaqakum min tin. Mulai dari ayat 2. Ya. Kemudian ayat 3, wa huwallahu fis samawati wal ard. Ayat 13, wa huwas samiul alim. Ya. Qul aghairallahi attakhidhu waliya fatir sama wa huwa yut'im wa la yut'am. Ya. Mengganti dengan kata huwa. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nah, itu huwa. Subhanallah. Ya, itu banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran. Jadi manusia ini merasakan begitu dekatnya Allah, begitu agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga surah Al-Maidah ini, surah Al-An'am ini menggunakan uslub yang disebut dengan talqin, yaitu mengajarkan kepada Rasulullah cara berhujjah. Hujjah itu mesti disampaikan kepada musuh-musuh risalah, kepada para penentang dakwah. Ya. Gitu. Nah, karena itu sebanyak kata qul itu di dalam surah Al-An'am ini diulang sebanyak 42 kali. Seperti tadi disampaikan. Ya. Sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya di sini sampailah kita pada ujung pembahasan ya daripada tanda-tanda kebesaran Allah di surat Al-An'am. Ada 2 yang menarik ya bagi saya, yaitu ayat 74 ya sampai
ayat 83. Ayat 82-83. Ya, jadi ayat 74 itu bagaimana di akhir juz yang ke-7 ini Nabi Ibrahim menemukan kebenaran. Subhanallah. Nah ini kan orang Arab musyrikin jahiliyah mengatakan kami ini adalah keturunan Ibrahim dari Ismail. Tapi kenapa mereka syirik? Mereka menyembah berhala. Ya. Sementara Nabi Ibrahim itu mengajarkan tauhid, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Nah, maka ini hujah ini disampaikan oleh Allah dalam surah Al-An'am. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu melihat di malam hari ada bintang, lalu kemudian bintang itu hilang dari peredaran. Ya, maka nggak pantas jadi Tuhan disembah. Lihat bulan lebih besar daripada bintang, ketika dia menghilang dari peredaran, tidak pantas ini menjadi Tuhan sesembahan aku. Ketika melihat matahari yang lebih besar dari bintang dan bulan, kemudian dia hilang dari peredaran, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Enggak pantas untuk disembah makhluk yang besar apapun itu. Wahai kaumku, aku sungguh berlepas diri dari perbuatan syirik kalian, perbuatan kalian yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Nabi Ibrahim bertekad, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Hadapkan wajah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Nah itu. Lalu Nabi Ibrahim menyatakan apa? Keamanan. Ya, dia nggak takut apa-apa, kecuali hanya takut pada Allah. Karena yang takut kepada Allah, dialah yang sebenarnya mendapatkan rasa aman dan tentram. Tentram di dunia, dan aman dari siksa Allah nanti di akhirat. Itu orang yang bertauhid. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita harus beriman dan jangan campur keimanan kita itu dengan perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Itulah yang akan mendapatkan keamanan, ya, selamat dari azab Allah di dunia sampai di akhirat. Ya. Lalu kemudian di ayat 83 sampai 86 itu, ya, itu disebutkan, ya, estafeta para nabi dan rasul. Ada 18 nama nabi di sini. Ibrahim, saya sebutkan ya, Ishak, Yakub, Nuh, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut. 18 disebutkan dalam rangkaian ayat ini. 83, 84, 85, 86. Kemana yang lain? 7 yang lain, kalau jumlahnya 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran, itu ada di ayat-ayat yang lain, di surat yang lain. Surat Hud, surat Muhammad, surat Al-Ahzab, ya, nama Rasulullah SAW, dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Ya, itulah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk meneladani petunjuk yang mereka bawa. Ya, mengambil warisan hidayah yang mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Ya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Nah, lalu kemudian di akhir, ya, setelah kisah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, wa maqadarallahu qadri innallaha falikul habbi wan nawa, ya, falikul isbah mulai ayat 95, ya, sampai surah ayat 99, itu semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya, yang membelah biji-bijian, menghidupkan yang mati, yang hidup dari yang, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, atau yang mati dari yang hidup, yang membelah, ya, waktu subuh sehingga terang benderang dari malam menjadi terang, gelap menjadi terang. Ya, Allah yang jadikan bintang-bintang ini sebagai tanda, membuat petunjuk arah, ya, jalan, ya, di daratan dan di lautan. Subhanallah. Allah turunkan dari langit itu air untuk apa? Menyuburkan bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
ya sayur mayur, ya subhanallah. Ya, ini tanda-tanda kebesaran Allah sampai 99. Maka tidak pantas kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Ya. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya, apalagi wa khalaqahum, yang kita sembah, yang disembah oleh orang musyrik itu dia ciptaan Allah juga. Nauzubillah. Makanya Allah menegaskan, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad. Tidak mungkin Allah ya memiliki putra. Badi'us samawati wal ard, dialah pencipta langit dan bumi. Walam takul lahu sahibah, nggak punya putra, nggak punya istri. Allah nggak perlu siapa-siapa. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala ialah yang menciptakan segala sesuatu. Maka disebutkan di situ tauhid. Ini surat Al-An'am ini isi tauhid. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu, ayat 102. La tudrikul absar wa yudrikul absar, 103. Qad ja'akum basairu min rabbikum. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang mengikuti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Jangan ragu, pantang mundur. Sekali layar terkembang, kita harus sampai ke tujuan, membawa dinullah, yaitu agama tauhid yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga diingatkan, walaupun kita bangga memiliki keyakinan tauhid kepada Allah, kata Allah berpesan di ayat 108, jangan kamu menghina sesembahan orang musyrik. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah, atau jangan kamu menghina, ya, mencaci orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi kalau ada orang menyembah patung berhala, jangan kamu caci orang yang menyembah itu. Dakwahkan dia baik-baik. Sampaikan kebenaran yang baik kepada mereka. Jangan kamu mencaci, ya, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Ada alasannya. Fayasubullah adwa bighairi ilmin. Kalau kita caci maki patung-patung sesembahan mereka, atau kita caci maki orang-orang yang menyembah patung-patung berhala itu, maka mereka akan membalas, akan mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka itu kita diingatkan oleh Allah, jangan melakukan perbuatan seperti itu. Bangga akan tauhid, oke. Bangga kepada Islam, iya, wajib. Tapi kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk mencaci maki, mencela, ya, sesembahan orang kafir, dan juga mencela, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita tetap berdakwah. Ya, ud'u ila sabili rabbika. Ini adalah bagian dari apa? Dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati. Jadi dakwah bukan dengan caci maki. Dakwah bukan dengan menyerang, ya, agama lain. Tapi dakwah adalah menjelaskan kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu apa adanya kepada mereka dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang santun. Insya Allah akan masuk ke dalam hati mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu
saya mengajak Bapak Ibu semua hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.